वेलकम टू माय फास्ट मिनी ब्लॉग। ମୁଁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଉଛି ଯିବା ପାଇଁ ମା ଘଟଗାଁ ତାରିଣୀ ପୀଠ। ଆମେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ସମସ୍ତେ ମିଶିକିନା ଯାଉଛୁ। ତ କେମିତି କ'ଣ ଯିବୁ, କେମିତି କ'ଣ ଦର୍ଶନ କରିବୁ, ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ ଆଉ ବ୍ଲଗ୍ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଦେଖାଉନଥିବି ଅଧା ବାଟରେ ଆମେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଇଯାଇଥିଲୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଯିବା ମା'କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା। ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ମା'ଙ୍କ ପୀଠରେ। ଏବେ ଭୋଗ କିଣାକିଣି ସରିଗଲା। ଏବେ ଚାଲିଲୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ମା'ଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। जेहेतु आज संडे थिला माँ पाखे बहुत भक्तों भीड़ लगी। देखिए मंदिर भितर कौन केमती भीड़ रोचे, माँ को भलरे भलरे दर्शन हो कि नहीं। आम सहित जोड़ी रुहतु, आग को देखु कौन कौन हो सब। आम फाइनाली बाहर को माँ को दर्शन सारिकी भलरे भलरे पलि आसलु बाहर को। पूरा फांकार दर्शन करूँ। भाभी बहुत भीड़ हम बोली भितर, किंतु जमार भी भीड़ नाला। माँ को तो जिते देखिले भी मन भरूनी, किंतु कौन करवा, आसवा को तो पड़ो। जमार भी इच्छा हो नाला बाहर को आसापी। दर्शन सरीगला, आम चलो घर को। वीडियो भल लगी लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। जय माता।